समस्त को मोर प्रेस द लॉर्ड और नूतन वर्षन अनेक अनेक अभिनंदन। नमस्कार। आसन आशु करू ना करे ठंडा भी है तंटी भी लगी धन्यवाद जीवित माई पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु को ये नूतन वर्ष प्रभु प्रथम करी बापा तुम निकट प्रभु आशीष करने निमंत प्रभु मत सुजोग दे प्रभु तुम महत नाम गौरव करुच्छु प्रशंसा करुच्छु दयालुमय पिता परमेश्वर राजा बापा गो तुम्हें अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु गत वर्ष मान मध्य प्रभु आम समस्त विपद आपद शत्रु शैतान मान मध्य प्रभु तुम्हें उद्धार कर प्रभु आनी अच्छे नूतन दिन देखाई अच्छे बापा नूतन वर्ष देखाई अच्छे प्रभु तुम महत नाम गौरव करुच्छु प्रशंसा करुच्छु दयालुमय परमेश्वर राजा बापा गो एत प्रभु ये जो मीटिंग माध्यम प्रभु आम मैंने एकत्रित होइछु तुम गौरव प्रशंसा करवा निमंत राजा तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कर बापा तुम निकट राजा प्रिय प्रभु आम मन प्राण आत्मा दे तुम आराधना करिपारिबो से निमंते तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद कर एठारे विराजमान हुआ बोली प्रभु ये छठिया प्रार्थना तुम पाद तले समर्पण करे त्राणकारी प्रिय प्रभु जीसुଙ୍କ नामରେ मागुअछि पिता आमेन। आसंतु गोटे गीत गाई प्रभुଙ୍କର गौरव କରିବା। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना हो महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ सारा जगतर प्रभु तुम्हें जीसु राजन मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे शरणनंदन हो सारा जगतर प्रभु तुम्हें जीसु राजन मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे शरणनंदन राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय राजा मानकर राजा तुम्हें धर्ममय महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना हो महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ प्रशंसा सजाए बिमु मो त्राण कर्तांकर साखी हेबि प्रति मुहूर्ते मु तांक अनुग्रहर प्रशंसा सजाइबि मो त्राण कर्तांकर साखी हेबि प्रति मुहूर्ते मु तांक अनुग्रहर प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें धर्ममय प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें धर्ममय महिमा जिसु नामे महिमा स्तुति
धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना हो। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। आसतु आ गोटे गीत गाई प्रभुंकर गौरव करिवा। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लभिछि सबु। हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लभिछि सबु। क्षमारे मु लभिछि सबु। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करिन केबे उणा। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करिन केबे उणा। नहेब केबे शेष, दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते प्रभु, क्षमारे मु लभिछि सबु। क्षमारे मु लभिछि सबु। तुमरी मंगल दया मो संगे नीति रहु, तुमरे अमृत आशीष मो प्रति सदा थाऊ। तुमरी मंगल दया मो संगे नीति रहु, तुमरे अमृत आशीष मो प्रति सदा थाऊ। सर्वदा मस्त तुमरी स्तुति करू, सर्वदा मस्त तुमरी स्तुति करू। मो प्रति सदा थाऊ, मो प्रति सदा थाऊ। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु।
क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु, क्षमारे मु लभिछि सबु। हे जीशु तुम दया ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ। हे जीशु तुम दया ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु, क्षमारे मु लभिछि सबु। क्षमारे मु लभिछि सबु। आसंत आउडी गीत गाय प्रभुकर गौरव करिवा। तुम प्रेम केड़े गभीर, हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर, हे मधुमय। तुम प्रेम केड़े गभीर, हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर, हे मधुमय। तुम प्रेम को सदा स्मरिबी, तुम नाम को सदा भजिबी। हे करुणामय, हे मंगलमय, हे करुणामय, हे मंगलमय। तुम प्रेम केड़े गभीर, हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर, हे मधुमय। ए पतित जगतरे नाही सुख बास, चाहे प्रभु रहिबाकु सदा तुमरि पास। हो ए पतित जगतरे नाही सुख बास, चाहे प्रभु रहिबाकु सदा तुमरि पास। तुम आशीष सदा मानिबी, तुम आशीष सदा लभिबी। तुम आदेश सदा मानिबी, तुम आशीष सदा लभिबी। हे करुणामय, हे मंगलमय, तुम प्रेम केड़े गभीर, हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर, हे मधुमय। दुख सुख जीवनर बंधु तुमे मोहर, निराश जीवनर सांत्वना तुमे मोर। हो दुख सुख जीवनर बंधु तुमे मोहर, निराश जीवनर सांत्वना तुमे मोर। तुम व्यवस्था ध्यान करिबी, तुम ज्ञान रे नीति बढ़िबी। हे करुणामय, हे मंगलमय, तुम प्रेम केड़े गभीर, हे प्रेममय, तुम नाम केड़े मधुर, हे मधुमय।
दयालुमय परमेश्वर पिता परमेश्वर राजा तुमार महत नाम और गौरव करियो प्रशंसा करियो। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु तुम नाम केड़ी मधुर दयालुमय पिता परमेश्वर बापा। हाँ राजा तुमार व्यवस्था में मानिबु प्रभु तुमार ध्यान करिबु पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें अनुग्रहकारी बापा को तुम्हें जीवन दाता पिता परमेश्वर अट बापा तुमार महत नाम और गौरव करियो प्रशंसा करियो माने पापी प्रभु तुम निकट अली करियो बापा तुम ठारे गुहारी करियो पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर बापा गत वर्ष मान मध्य प्रभु समस्त विपद आपद प्रभु उद्धार करी प्रभु ए 2024 मसीह तुम प्रभु आम मान प्रदार्पण कर बापा तुम महान पिता परमेश्वर तुम महत नाम आम कि दे गौरव प्रशंसा करूँ आम जानू ना पिता परमेश्वर बापा आम पाप प्रभु धोइबा निमंत प्रभु ए धरा पृथ्वी प्रभु तुम्हें जन्म ग्रहण कर पाप उद्धार करने निमंत प्रभु तुम्हें पुनर्प्रभु जन्म है तुमर महत नाम प्रभु हमें गौरव करो पिता परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर आपा तुमर महत नाम गौरव करो दयालु मोर राजा हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया सागर से गहरा प्यार तेरा आसमाने से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला पंछी को गाना तूने सिखाया सागर से गहरा प्यार तेरा आसमां से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया जीवित माय पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें महान तुम्हें सर्वशक्तिमान अट पिता परमेश्वर राजा बापा गो एते बेले प्रभु तुमर गीत माध्यम तुम गौरव करियो प्रशंसा करियो दयालुमय पिता परमेश्वर राजा बापा गो एते बेले तुम वाक्यर समय पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें आशीर्वाद कर राजा बापा गो जो वाक्य प्रभु तुम्हें जो दास को मनोनीत कर मुख दे तुम्हें कथा कह बापा हृदय को तुम्हें स्पर्श कर बापा तुम्हें प्रभु से वाक्य प्रदान कर
से वाक्य माध्यम जेपरि प्रभु हमें चली पारिबु वाक्य को हमें जेपरि कार्य रे लगाई पारिबु सेथि मध्ये तुमे अनुग्रह आशीर्वाद कर तुमे अनुग्रह कर दयालुमय पिता परमेश्वर बापा कौन सी प्रभु नेटवर्क प्रॉब्लम न होय बापा तुम निकट प्रभु हमें गौरव कर पारिबु तोर वाक्य शुणी पारिबु मन प्राण आत्मा दे सेथि मध्ये तुमे अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कर हाँ दयालुमय परमेश्वर बापा तुमे अनुग्रह कर बोली प्रभु हे प्रभु पापी अयोग्य संतान तुम निकट रे अळी करूअछि पिता परमेश्वर बापा और विश्वास पिता परमेश्वर प्रभु कौन सी नेटवर्क प्रॉब्लम न हो राजा तुम जेपरि प्रभु तुम्हारी वाक्य मैंने शुणी पारिबु सेथि हम मानकु तुमे सहाय्य करि पारिबे बोली मोर विश्वास अछि पिता परमेश्वर एठार विराजमान होय अछि बोली मोर विश्वास पिता परमेश्वर बापा हाँ पिता परमेश्वर प्रभु एतबेले प्रत्येक को तुम पाद तले समर्पण करूछि जतेक जन जॉइन हेछु जतेक जन जॉइन होई नाहंती प्रत्येक हृदय रे तुमे कार्य कर ओ प्रभु पिता परमेश्वर बापा मानकु नूतन करी गढ़िबा निमंते सहाय्य कर पिता परमेश्वर बापा हाँ दयालुमय परमेश्वर एतबेले प्रभु तोर वाक्य समय पुनर्बार प्रभु तुम पाद तले प्रभु मु गुहारी करूछि पिता परमेश्वर तुम अनुग्रह कर ए छोटिया प्रार्थना को तुम पाद तले समर्पण करी त्राणकारी प्रिय प्रभु यीशु का नाम रे मांगु अछि पिता आमेन प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर बहुत सुंदर भाबरे आपण आराधना रे कढे नै छेंदी बहुत हृदय स्पर्शी गीत गुडी को थिला प्रभु आराधना हमर ग्रहण करी अछंती सेति निमंते प्रभु का नाम रे धन्यवाद हो आउ आपण को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद जणाए सुंदर भाबरे हम मान आराधना रे सहाय्य करथिबारु प्रभु आपण को आपणकर परिवार को एवं सेवा क्षेत्र को आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड प्रभु का नाम रे धन्यवाद हो हम मान सुंदर भाबरे आराधना करियछु सेति निमंते प्रभु का नाम रे धन्यवाद देबा एवं हम माने बे केतोटी विषय निमंते प्रार्थना करिबा पई जीवा मो अनुरोध करिबी अमानक मध्य रे सुप्रिया आनंद यदि सुनी पारुचंती सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड आपण अमानक प्रार्थना सहाय्य करंतु अमाने प्रार्थना करिया पई जीवा सुसमाचार सेवा क्षेत्र गुडी के निमंते प्रार्थना करिबा पई जीवा वर्तमान समय गुडी करे अनेक लोकन निकट रे एबे मध्ये सुसमाचार पहुंची पारे नाही समस्त जेपरि सुसमाचार सुनिबे सेति निमंते प्रार्थना करिबा एवं आम देश रे वर्तमान परिस्थिति अति कठिन अछि कारण चतुर्दिगरे मूर्ति पूजा गुड़िक बहुत भाव चली वर्तमान समय नेता मंत्री आरंभ कर साधारण लोक पर्यंत समस्ते मूर्ति पूजार पछरे अच्छा प्रभु से सद्बुद्धि सत् ज्ञान दिंतु ईश्वर जे जीवित अच्छा जानापी पारतु से निमंते से अंतर्निहित चक्षु प्रभु जेपरी खोलिबे से निमंते आमे माने विशेष करी प्रार्थना करिबा एवं रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो सेवा कार्य गुड़िक निमंते प्रार्थना करिबा पर आज्ञा निमंते परिवार निमंते मध्य माने प्रार्थना करिबा अनेक लोक माने ए दिन गुड़िक असुस्थ पीड़ित अवस्था रे अछंती समानक मध्य माने स्मरण करी आजर समय रे प्रार्थना करिबा पई जीवा एवं आराधना करथिबा भौणी को प्रभुक हस्त रे समर्पण करिबा एवं परवर्ती समय रे आमाने मध्य वाक्य सुनिबा पई जाउछु सेथि निमंते मध्य प्रार्थना करिबा वाक्य नै आस्थिबा प्रभुक दासक को प्रभुक हस्त रे समर्पण करी समस्त विषय गुड़िक नै कि आमानक मध्य रे सुप्रिया सिस्टर अछंती आमानक प्रार्थना रे सहाय्य करिबे थैंक यू सिस्टर सर्वप्रथम सदा प्रभु को धन्यवाद देवी पुणे उपस्थित प्रभुंकर प्रिय दास दासी गण प्रत्येक प्रिय बंधु मान को ख्रीष्ट प्रेम रे मोर आंतरिक भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे पुणे आम को अनुग्रह करी आज दिन समय ये सुजोग पाई मो विशेष विशेष धन्यवाद दिए आसंतु आम प्रार्थना करिबा आहे आंभ मानकर महिमामय प्रेमिक दयालु स्वर्गस्थ पिता तुम से पवित्र पुणे महत नाम कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु तुम्हें अनुग्रह आकर दयार सागर होइतिबारु अमानको प्रति दया बही अनुग्रह करी जीवन रे बंचाई दिन परे दिन राति परे राति अमानको संभाली प्रभु अमानकर तत्पावधान करी बही आणुथिबारु धन्यवाद देउछु राजा तुमर महत नामर धन्यवाद 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 हो पिता तुमर प्रशंसा गौरव पाइबार एकमात्र शोभाजन परमेश्वर तुम से पवित्र पुणी महत नामर धन्यवाद हो तुम्हें अनुग्रह कल आज प्रातः समय ये सुंदर अवकाश सुंदर मुहूर्त तुम्हें देल एथपाई धन्यवाद देउछि तुम प्रिय दासी को मंगलमय प्रभु आज सेवा आरंभ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ସେବାର ସମସ୍ତ ଭାର ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାପା। ତୁମ ଗୌରବ ପୁଣି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି, ତୁମରି ଗୌରବ ସକାଶେ, ତୁମର ମହିମା ସକାଶେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କରି ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଆଜିର ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଭାର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦାସୀ ଆଜି ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ, ସ୍ଥାନେ ଅସ୍ଥାନେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବର କାରଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେବା ତୁମରି ଆରାଧନାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। हे ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ରାଜା, ଆଜିର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ এই ସମସ୍ତ ବୋଝ, এই ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, এই ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସମୁଦାୟ ଦେଶରେ ପୃଥିବୀରେ କୋଣେ କୋଣେ ରହିଥିବା ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମାବେଶରେ ଏକତ୍ର କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ସୁନ୍ଦର ବୋଝ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ଗଣ ପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଅନେକଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବେ। এই ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦିବାରାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଘୁମାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କି ଦେଖିବେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିର ଗୋଚର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଜାଣ। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପୃଥିବୀର କୋଣେ କୋଣେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମାନ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘଟି ଆସିଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ତାଡ଼ନା, କ୍ଲେଶ, ନିନ୍ଦା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ସେଇ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କର। ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ, ଏପରି ଅବୁଣା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବୁଣା ଯାଇପାରିବ, ଏପରି ଶୁଣି ନଥିବା କର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ଶୁଣି ପାରିବେ, ଝାଁ ଝାଁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ରାଜା। এই ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ, ତୁମର ସୁସମାଚାର ତୁମେ ପହଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ରାଜା। ସେହିପରି ବିନତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। এই ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଅଛନ୍ତି। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟାଳୁ ପିତା ଦୟା କର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ଶଯ୍ୟା ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ପୁଣି ଆରୋଗ୍ୟତା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ଦେଶ ଯେ ଏକ ବୃହତ ଦେଶ ପ୍ରଭୁ, 140 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଦେଶରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁକୁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଅନେକ ତୁମକୁ ଦେଖ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଥିବା ହୃଦୟ, ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବା ହୃଦୟ, ଯୋଉ ହୃଦୟ କି କାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରି ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଛାଡ଼ି ସେଇ କାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ହୃଦୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଲୋଡୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱର, ସୃପ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ଉପରେ ସତ୍ୟ ପୁଣି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଖୋଲ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗ, ତୁମରି ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପକ ହାତୁଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଦୟା କର ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ମାନଙ୍କରେ, ଅନ୍ତିମ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଅନେକ ମୁଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଅନେକ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିଦେବେ, ଅନେକ ଅନ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବା
ପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଯାଇଥିବା ହୃଦୟ ସମୂହ ମହମ ପରି ତରଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ରାଜା। ଆମ ଦେଶକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର, କାରଣ ଯୋଉ ଅଧିକାର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ସେ ଅଧିକାରରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ରାଜା। ଆମ ଦେଶକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର, ଆମ ସହରକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର, କାରଣ ତୁମେ କହିଅଛ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ସହରରେ, ଯେଉଁ ନଗରରେ ବାସ କରୁଛ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ଅଧିକାର ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ରାଜା, ତୁମେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ପ୍ରାତ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବିତ परमेश्वर, जो बंधु को तुम्हें बाछिअछ, जो मुख को तुम्हें मनोनीत करिअछ, पूर्वरु निरूपित करिअछ बापा, तांको देई तुम्हें कथा कुह। ए वाक्य रूपी आत्मा रूपी परमेश्वर, मनुष्य केवल मो रोटी रे बंचे नहीं, यह जानी प्रति प्रभात रे हाँ परमेश्वर तुमर मुख निष्कृत वाक्य द्वारा तुम लोक मान को तुम्हें परितृप्त करबा निमंते, तुम लोक मान को सबल करबा निमंते, सुस्थ करबा निमंते, दुर्बल थर थर आंठु समूह को ओ प्रभु दृढ़ करबा सकाशे तुमर वाक्य दे तुम्हें ओ प्रत्येक को सजाड़ू अछ बोली धन्यवाद देउछि प्रभु। से वाक्य द्वारा तुम्हें कथा कुह। आज वाक्य नहीं आसुथिबा तुमरी दासों को तुम्हें विशेष करी आशीर्वाद कर, द्विगुण आत्मा रे तुम्हें अभिषेक करी तांको मुखपात्र ही तुम्हें कथा कुह प्रभु। आज रे समावेश को पुनर्बार तुम चंतले समर्पण करूअछु राजा। आज सेवा आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें रुह, सेवार सबु भार तुम्हें नहीं, समस्त महिमा गौरव संभ्रम केवल तुमको दे पुनर्बार प्रिय दासी को तुम हस्ते समर्पण करी मो प्रेममय प्रिय प्रभु जीसु नाम रे निवेदन उत्सर्ग करूअछि पिता, आमीन आमीन आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत सुंदर भाव में समस्त विषय गुड़ी को स्मरण करी बोझर सहित प्रार्थना करथिबारु प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु, परिवार को सेवा क्षेत्र को आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। प्रभु हम मानकर समस्त प्रार्थना आराधना उपासना को ग्रहण करियछंती, सेति निमंते प्रभु का नाम धन्यवाद देबा। वर्तमान हम माने एक उपयुक्त समय रे आसी पहुंचीछु। हम माने वाक्य शुणिबा भांगी जिबा। वाक्य कहबा निमंते हम मानक मध्य रे उपस्थित अछंती। हम मानकर अति परिचित समस्तंकर प्रिय परिचित रेवरेंड राजेश्वर राउल आज्ञा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ वर्तमान समय रे तांको सम्मुखं को स्वागत जणाए। से आसीबे एवं हम माननको वाक्य द्वारा परिचालित करिबे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित करे यदि संभव होउची आपण माने वीडियो ऑन करके बसिबे, ताहले वाक्य कहउथबा आज्ञाଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହେବ ଏବଂ ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତେ वाक्य द्वारा मनोयोगी होउथबा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद भौणी। मो आवाज आपण सुनि परछन्ते? ओके। सर्वप्रथमे हमनकर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वरंकर पवित्र मो नामर धन्यवाद हो। तांकरी अपार करुणा, तांकरी दया, तांकरी अनुग्रह हेतु माने जेरेमियंक भाषा रे माने विनष्ट न होई माने ए पर्यंत जगत मध्यरे निश्वास प्रश्वास नहीं आमे बंची रही अच्छु। यह कौन सामानकर उत्तमता किंबा विश्वस्तता किंबा धार्मिकता नथिले मध्य से जे विश्वस्त परमेश्वर अटंती एवं से जे धार्मिक परमेश्वर अटंती तांकरी नाम सकाशे से हमको सुंदर अवकाश गुड़ा कर दे आसुचंती। प्रथमे मु हमनकर पूज्य परमेश्वर को धन्यवाद दिए एवं धन्यवाद दिए भौणी रजनी निमंते से आज मते अति सुंदर भाव से स्वागत कले प्रभुंकर वाक्य को परिवेशन करे मते ए जबत तो अति सुंदर भाव परिचालना करुछंती। विशेष करी से जने बहुत भल लेखिका अटंती, तांको लेखा मु पढुथाए, बहुत टैलेंटेड प्रभु तांको व्यवहार करुछंती विभिन्न ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे। तेणु प्रभु को मते धन्यवाद हो एवं भौणी मते अति सुंदर गीत गुड़ाक गीत गान करिकी प्रभु को प्रशंसा गौरव करथिले। निश्चित परमेश्वर गौरव पाइछंती मु विश्वास करूअछि एवं देखु देखु ए नुआ वर्षर अधा मास गलानी प्रभु हमन को सुंदर सुजोग देवछंती जे प्रतिदिन माने ए परि भाबरे प्रातः काल रे उठी आमे
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। କେବଳ ଏହି ଜୁମ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭରି ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିପାରୁନାହିଁ କିଛି କାରଣ ବଶତଃ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କର ଭ୍ରାତା ସେ ମତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଆଜି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ମୋ ବାକ୍ୟ ରହିବ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଦିଟା ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଜେଶଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ଯଦି ମତେ ଯଦି କୋ-ହୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ରାଜେଶଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Hallelujah. Praise the Lord. ଆପଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ହାତ ଟିକେ thumbs up ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି? ଓକେ ଓକେ Yes, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ Yes. ୟୁ। ଓକେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସାରା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଜୁମ୍ ରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ମେସେଜ ଶୁଣି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 17 ଦିନ ଆଜିକୁ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ରେ ମାନେ ବା ଅଫଲାଇନ ରେ କି ଅନଲାଇନ ରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭିତ୍ତିକ ମେସେଜ ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଚୟନ କରିଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ହୁଏତ ଆମେ ଗତ ମାସରେ କେତେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଥାଇପାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ମୁଁ ଯୋଉ ରଖିବା ଚିନ୍ତା ତାହା ବଡଦିନ ମତେ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ବଡଦିନର ସ୍କ୍ରିପଚର ବଡଦିନର ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଇଟା ହୁଏତ ବଡଦିନର ଉପଲକ୍ଷେ ହୋଇନପାରେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ତାହା ଏକ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି କହିବି ଏଟା କିଏ ହୋଇପାରେ କୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରେ କିଏ କହିପାରିବେ କି? ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଟା କୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇପାରେ? ଯଦିଓ ଏହା ରିଏଲ ଫଟୋ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଗୁଲରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଫଟୋଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ପିକ୍ଚର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ ରେ? ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି Yes, sir. ଦେଖାଯାଉଛି। Yes. ଓହୋ କିଏ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁ ଦମ୍ପତି ଏଇଟା ହେଇପାରେ ବାଇବଲର? କହୁଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ।
अब्राहम सारा पर लागुचे कि ओके ओके अब्राहम सारा इसाक ओहो କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ଟାଇପ କଲି ଜିଖରି ଆଉ ଏଲିଜାବେଥ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କିଏ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ କଲି ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇକି ଦେଖିବି ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା କେମିତି ଅଛି, କେମିତି ଲୋକ ସେମାନେ ବୋଲିକି, ତ ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ବାହାରିଲା। ତାଙ୍କର ହଉଛି ଜିଖରିୟ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଗୁଲ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗୁଗୁଲ କହୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି, ଏହା କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି ଏଇଟା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଛବିଟି ଠିକ ଅଛି। ଏହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଇମେଜ ଗୁଡାକ ଟାଇପ କଲି ଗୁଗୁଲରେ, ତ ଏଇ ଇମେଜ ଗୁଡାକ କେତେକ ବାହାରିଲା, ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିଲି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଏହି ଦୁଇଟି ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଅଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ସାରିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ଆଜିର ଟପିକ ଥିବ ଏକ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲି। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି 99% ଆମେ ଏଠାରେ ମେରିଟ ରହିଅଛୁ। କେବଳ ଆମର ପରିଚାଳିକା ପ୍ରିସାଇଡର ଭଉଣୀ ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ପାରିବାରିକ ବିବାହିତ ଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାର ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରର ଏ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ଭିନ୍ନତା କଣ ରହିଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏହା ହଉଛି ଏ ଦୁଇଟି ପରିବାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜିଖରିୟ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥର ପରିବାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜୋସେଫ ଓ ମରିୟମର ପରିବାର। ଏ ଦୁଇଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି, ଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପରିବାର ହଉଛି ସେମାନେ ଓଲ୍ଡ କପୁଲ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କପୁଲ। ଓକେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦମ୍ପତି। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ବାହାଘର ପରେ ପରିବାରକୁ କିପରି ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରାଯାଏ, କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ। କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ କି କୌଣସି ସୁଖରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପରିବାରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ, ଯଦି ଘରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ପରିବାରକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଏମାନଙ୍କର ରହିଅଛି, କାରଣ ଏମାନେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦମ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଅଛନ୍ତି ଜୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ, ଏମାନେ ପୁରା ନ୍ୟୁ କପୁଲ ଆଉ ୟଙ୍ଗ କପୁଲ। ଏମାନେ ପୁରା ଏକ ନୂଆ ଏକ ନୂତନ ଦମ୍ପତି ଅଟନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ଜିଖରିୟ ପରିବାର, ଜିଖରିୟ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଜକୀୟ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଜୋସେଫ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବଢେଇ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବଢେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜିଖରିୟ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥ ଏମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ ସେହି ଲୁକ 1:13 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବୋଧେ ବାହାଘର ହେବାର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ କୌଣସି ହେଇନଥିଲା, ତ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦମ୍ପତି ଭାବରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକ ପୁଅ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଦମ୍ପତି, ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଗଲା। ଏମାନଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହବ ବୋଲିକି। ତ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଭିନ୍ନତା ଯେ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ
मंदिर मध्य उपासना करुले पूजा आराधना करते से समय डायरेक्ट दूत तांको दर्शन देकी कथा कहले किंतु जोसेफन को प्राय 4 थर खंडे केवल स्वप्न द्वारा से देखा दउतिले आउ कथा कहउतिले एहा थिला एही दुई परिवार मध्य किछिटा भिन्नता किंतु दुई परिवार मध्य किछि सामंजस्य मध्य रही अछि प्रथम सामंजस्य होछि जिखरियो एलिजाबेथ रो आउ जोसेफ मरियम के मध्य एई परिवार मध्य गोटे पु संतान जात हेले एवं नुआ परिवार मध्य एक पुत्र संतान जात हेले जहाँकि आम बाप्तिजिक जोहन कहूँ आजी जीशु विषय आम आलोचना करुचु जे दुईटा एमान सामंजस्य होची दुईटा परिवार रे पुत्र संतान जात करथिले एवं आ गुटे सामंजस्य होची जन्म पूर्वरु नामकरण हैं जोहन नाम मध्य जन्म पूर्वरु हेमा निमंते दूत प्रकाश करथिले एवं जीशुଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏରିଆରେ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇପରି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଦୂତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ପରିବାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇ ଲେଖି ଦେଇଛି ଭୁଲରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରୁଣା ଦମ୍ପତି ବା ଏହି ଜିଖରିଆ ଓ ଏଲିଜାବେଥ ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେହି ଲୁକ 1 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଏବଂ जोसेफ आउ मरियम ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟି ପରିବାର ସେ ଛୋଟ ପରିବାର କି ବଡ ପରିବାର ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପରିବାର କିମ୍ବା ନୂଆ ପରିବାର ବା ସେ ନ୍ୟୁ କପଲ ବା ଓଲ୍ଡ କପଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯେ ଏ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଦୂତ ଆସି ଏହି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ ଏହା ହେଲା ଦୁଇଟି ପରିବାରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୁଇଟି ପରିବାର ଦୁଇଟି ମୁଖିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇ ଜିଖରିଓ ଏଲିଜାବେଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜିଖରିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ जोसेफ और मरियमଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର ଆଜ୍ଞାବହତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ତୃତୀୟରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କରି ଆତ୍ମସଂଯମ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଖିବା आदर्श नागरिक से जड़े थे ये चारोटी विषय आम आलोचना करवा प्रथम विषय हूँ किपरि आज्ञाबहता होइथिले प्रथम विषय देखिबा किपरि से आज्ञाबहता होइथिले प्रथम से जेतेबेले से जानिबा को पारिले जे से मरियम गर्भवती होइछि आउ से मने मने से विचार कले से निष्पत्ति नहीं गले जे ना ना मु आउ आकु बा हेबी नाही ए जणे चरित्रहीन झियो आमको बाहेबी नाही मुझको गोपन आकु मु छाड़पत्र देदेवी डिवोर्स देवी आमको बागर हेबी नाही आ सही चिंता करिकी आ सही भावना रे से भाव भाव से सोई पड़िसंती आ से सोईबा समय रे स्वर्गदूत आ से ताकू स्वप्न माध्यम रे से कथा कहंती जेतु माने तुम मरियम को ग्रहण करने तुम भय कर ना आउ जो तुम भावुच जे यह बोधे अन्य कौन सी आड़ू से गर्भवती होगी ताहा नुह से पवित्र आत्मा द्वारा ही से गर्भवती होइछि तेणु तांको निजर स्त्री भाव में ग्रहण करने को तुम्हें भय कर ना जो स्वप्न द्वारा प्रकाश कर जाए आउ से दूतंकर कथा मानिकी तार आज्ञाबता होइकी से मरियम को ग्रहण कले एक बहुत कठिन निष्पत्ति तांकर थिला कारण से जो समाज रे बास करुथिले जो गाँव रे बास करथिले जो एरिया रे बास करथिले आउ से जेपरि एक धार्मिक व्यक्ति थिले आउ तांको निमंते एक कठिन निष्पत्ति थिला जे जड़े स्वप्न राशि कहीदेले जे तांको कथा सुनिकी तांको से ग्रहण करिवे किंतु से दूतंकर बा परमेश्वर से आज्ञाबहता हेले जहाँ तांको कहा जाइतिला आउ ताहा से कले एणु तांकर प्रथम आज्ञाबहता था से मरियम को ग्रहण कले द्वितीय आज्ञाबहता कौन से जीशुଙ୍କ नामकरण कले जेतेबेले आमे
जिहुदी संस्कृति बा कल्चर आमे जाऊ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ କରାଯାଏ ବିଶେଷ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ନାମ ସେମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଅଲଗା ଆଡୁ ସେମାନେ ନାମକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ବା ତାଙ୍କ ଗୋତ୍ରରେ ଏପରି କୌଣସି ନାମ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ନାମ ଦେବେ ବୋଲିକି ସେ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚଏସ୍ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ନାମ ଭାବିଥିବେ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଦୂତ ଯାହା କହିଥିଲେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ଆଉ ଯୋସେଫ ଯୀଶୁ ନାମ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଦୂତଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ଦୂତ କହିଥିଲେ ତାହା ସେ ମାନିଥିଲେ ସେ ନିଜ ଆଡୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ସେ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନେଲେ ନାହିଁ କେବଳ ସେ ଦୂତଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ମାନିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବହତା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦୂତ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଉଠ ଶିଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ମିଶରକୁ ଯାଅ ଆଉ କୌଣସି କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କେବଳ ମିଶରକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ କି କାରଣ ମିଶରରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ପୁନର୍ବାର କାହିଁକି ଆମେ ମିଶରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ କି ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯୋସେଫ ଦୂତଙ୍କୁ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ରାତ୍ରି କାଳେ ହିଁ ସେମାନେ ମିଶରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଉଠ ଏବଂ ଶିଶୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମେ ମିଶରକୁ ଚାଲିଯାଅ ଲୁଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଦୂତଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହୋଇ ସେ ମିଶରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶରରୁ ମାନେ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଆଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ମିଶରରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଦେଶ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଶରରେ ରହିଥିଲେ ସେ ହବଡେଇ ଗଲେ ନାହିଁ ନା ଏଠାରେ ଶିଶୁ ଆଉ ମା ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଆଉ ଗାଁର ସିଚୁଏସନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସିଚୁଏସନ କଣ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ତାହା ସେ ଭାବି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ମୁଁ ତ ବଢେଇ ଲୋକ ମତେ କେତେ ଲୋକ କବାଡ ପାଇଁ ବା ଝରକା ପାଇଁ ବା ଟେବୁଲ ପାଇଁ ମତେ ଅର୍ଡର କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଟାଇମରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେବି ସେମାନେ ଗାଳିଗୁଲାଜ କରିବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ହଇରାଣ ହେବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇକି କିଛି କାମ କରୁଥିବି କିଛି ଇନକମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା କହିବେ ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବି ତାହା ସେ ଭାବି ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇନି ସେ ସେପଟେ ଆସିବନି ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମିଶରରୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ମିଶରରୁ ସେମାନେ ଫେରିଥିଲେ ପଞ୍ଚମରେ ସେ ଫେରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେରୋଦଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଖିଲାସ ସେ ରାଜା ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋସେଫ ଡରିଲେ ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂତ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନାଜରିତରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମାନିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ରକ୍ଷା କଲେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବହତା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବା ଜଣେ ବାଧ୍ୟତା ସେ ଜଣେ କଥା ମାନିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ତାକୁ ଆଦେଶ ଥିଲା ତାହା ସେ ମାନୁଥିଲେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ହଉଛି
ସେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ମରିୟମଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଡିସାଇଡ କରିଦେଲେ, ମନେ ମନେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦା କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଚରଣ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋପନରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି ବୋଲି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଖୋଲାମ ଖୋଲା ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ପୁଣି ଯେପରି ଏ ଚରିତ୍ର ନା ଝିଅ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ବାହା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେଇ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ପୁଣି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ସମାଜ ଆଗରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତା ପୁଣି, ଏବଂ ମରିୟମକୁ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପସ୍ତ୍ରାଘାତ କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାନ୍ତା ପୁଣି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆଚରଣ ମରିୟମକୁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆଉ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗୋପନରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ମତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ସେ ଆଚରଣ ମରିୟମକୁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କାରଣ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବା ଯୋଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ବା ଜଣେ ମହିଳା ଯଦି ଏପରି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବୋଲିକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଥର ପକାଇ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ 8 ପର୍ବରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ପଢୁ, ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯାଜକ ମାନେ ସେହି ଫାରୁସୀ ମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସମୟରେ ଧରା ଆମେ ୟାକୁ ଧରିଅଛୁ, ଏଣୁ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଅଛି ଯାହାକୁ ପଥର ପକେଇ ମାରିବା। ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଯେ ଏହି ଯୋଉ ଆଚରଣ ଯୋଗୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିୟମ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁନାବେଳାରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆମେ କାରରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରୁ କୋବ୍ରା ବୋଲି ସେଠାରେ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ରହିଅଛି, ତାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଆମ କାରର ଧକ୍କା ହେଲା। ଆଉ ସମୟରେ ଆମ କାରଟା ପୁରା ଆସିଲେ, ଆସିକି ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଏକ ବଡ ଗୁଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ତମର ଗୋଟେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବଡ ବଡ ଅଶାନ୍ତି ସେଠାରେ ଥମି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ସେ ଜଣେ ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକଟା, ସେ ଜାଣିନି ସେ ଓଡିଆ ସେତେ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି କି? ବୋଲି କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆଜି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମତେ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ସେ ଲୋକ ମତେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ ପୁଣି ମତେ ଏହି ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିଳିକି ସେ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନା କରିବା ଯୋଗୁ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାରୁ ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାହା କେତେ ବଡ କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋସେଫଙ୍କର ଏହି ଆଚରଣ ଯୋଗୁ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିୟମ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସଂଯମ ବିଷୟରେ। ଆତ୍ମସଂଯମ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂଯମରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସେ ମରିୟମ ସହିତ ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। ତ they both are the young couple, ଜୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ। ଆଉ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଡ ଖସି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଅଛି। ତ ଏଇ ଦିଗରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କାମାନ୍ଦ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର
विषय लेखा अछि विशेष करी दाऊदଙ୍କ विषय से जने शादीशुदा से जने विवाहित व्यक्ति हेले मध्य किपरि कामान्ध होई जाइथिले एवं तांको पुओ अमन आउ से मध्य से कामान्ध होई किपरि को बड़ घटना घटेइथिले आमे देखुछु नूतन नियम रे करंथ्य मंडली रे जने निजर स्टेप मदर सहित निज साबत सहित किपरि से एक विभिन्न माने खराब संपर्क रखिथिला तो ए समस्त विषय कुहे जे जोसेफ से किपरि आत्म संयम रक्षा करथिले कारण परवर्ती समय रे लेखा अछि जे जोसेफ और मरियम अनेक पुत्र कन्या जात करथिले ए हमको प्रकाश करे जे से किपरि आत्म संयम रक्षा करथिले एवं तत्त विषय देखिबा हमर समय अधिक हेलानी आदर्श नागरिक जो आदर्श नागरिक थिले कहीं ना सेहीपरि अवस्था मध्य मरियमंकर सेही तार से गर्भवती अवस्था मध्य माने दुई जन नाम लेखा निमंते से माने एते दूर से माने चाली चाली से माने छाइथिले जे कहनाई जे मु तुम तो एपर अवस्था अच्छी तुम रही जाओ मु एकुटिया जीवी मु जाई कि नाम लिखेकी आसबी मते कहते पुणी ना मु तुमको छाड़ी मु जाई परिबी नाही जहाँ सरकार दंड दियंतु पछके ना आमे जीवा नाही आमे ठाई रहिबा कारण तुम अवस्था ठीक नुह भल नुह ता कहते पुणी किंतु से ताहा कले नाही किंतु से माने दुई जन नाम लेखाई निमंते से माने जाइथिले जन कोनोसी बाहाना करि नाहंती हमको शिक्षा दिए जे किपरि आमने जे भारतीय नागरिक अछु आमने जने भारतीय लोक किपरि आमर आमे जने आदर्श नागरिक आवश्यकता रही अछि आम जो संविधान रही अछि आ से संविधान को किपरि आमे पालन करिबा विशेष करी एही जो माने दुई जन नाम लेखन गले हमको जे जेतेबेला मोर इलेक्शन समय आसे विशेष करी आर वर्ष यही वर्ष रही अछि जनरल इलेक्शन रही अछि जने भारतीय हिसाब रे आमाने समस्त अधिकार अछि मतदान करियो अनेक समय रे ए मतदान करिबा अनेक लोक मानको एहा खामखेली भाबंती किंतु ताहा न जने सचोट जने भारतीय भाव रे हमको मतदान करबा निहाती आवश्यकता रही अछि एवं जो नियम गुडा कर रही अछि विशेष करी जो कर दे विभिन्न प्रकार जो कर देबा रही अछि अनेक समय रे कर को फांकीबा ताहा मध्य भलो नुह किंतु एक उत्तम एवं आदर्श नागरिक भाव में हमको करदान करने आवश्यकता रही ए समस्त विषय आम जानवा पार्लु जे किपरि जोसेफ जड़े जड़े आज्ञा विभागिता व्यक्ति थे आचरण किपरि आत्मसंयम रक्षा करते आदर्श नागरिक थे जड़े ख्रीष्ट परिवार मध्य जड़े मुरबी भाव में समस्त गुण आम मध्य रहा आवश्यकता रही अल्प समय देखा जिखरी विषय में समाप्त करवा जिखरी तीनो विषय आलोचना करवा प्रथम विषय हूँ से जड़े धार्मिक व्यक्ति थे द्वितीय से धूप दीप जलाइबा व्यक्ति थे तृतीय धैर्यर सह प्रार्थना करने व्यक्ति थे धार्मिक व्यक्ति जे बाइबल लेखा अच्छे से मार्क तार लुक तार 1 पर्वर 6 पद लेखा अच्छी से माने दुही धार्मिक थे माने ईश्वर दृष्टि रे और मनुष्य मान दृष्टि धार्मिक थे लेखा जाए किंतु से समय रे फारूसी साधुकी अन्य माने केवल से माने मनुष्य मान दृष्टि से माने धार्मिक देखाउथिले किंतु जिखरिय एलिजाबेथ विशेष जिखरिय जैसे ईश्वर दृष्टि रे और मनुष्य से धार्मिक थे से कौन कौन करते ना ईश्वर समस्त आज्ञा जो कमांडमेंट्स रही अच्छी ओके 10 आज्ञा व्यतीत 613 जो लिखित आज्ञा एवं अनेक आउ कथित आज्ञा गुड़ाक रही समस्त मानुले जहाँकि बाइबल प्रकाश करे एवं विधि गुड़ाक जो रही अच्छी जो डिक्रीज स्टाटस जो अध्यादेश आईनगत आदेश विधान जहाँ रही अच्छी आइदर सेकुलर समाज कि सिनागोस जो समाज गृहर समस्त विषय गुड़ाक से माने मानुले एवं गोटे लेखा अच्छी जे दे वर ब्लेमलेस से माने निर्दोष
ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଦେଖାଉନଥିଲେ ଏପରି ପରିବାର ସେମାନେ ବୋଲି କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହୁନଥିଲେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜିଖରିୟ ଥିଲେ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ରୋମିଓ ତାର 5 ପର୍ବ 1 ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା ପରେ ଆମମାନେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଯୋଉ ସକଳ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ ରହିଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଶର ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧିବିଧାନ ଆମ ସମାଜର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ବହୁତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡେ ଏଇ ଜିଖରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେ କିପରି ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଧି ଆଉ ସମସ୍ତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ସେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବା ସେ ଜଣେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଜଣେ ପୂଜା ବା ଉପାସନା ବା ଆରାଧନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କାରଣ ସେ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ 8 ପର୍ବ ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦ ତାହା ଯୋଉ ଧୂପ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଅଛି ଧୂପକୁ ଯୋଉ ବେଦୀରେ ଯୋଉ ଧୂପ ବା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯୋଉ ଧୂପ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାର ମାନେ ପହଞ୍ଚେ ବୋଲି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଧୂପ ଧୂପ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇଛି ତ ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯାଜକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରାତଃ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ସେହି ଯାଜକର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି ଆଉ ସେହିପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଯାହାକି ସେଇ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 2 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଜକୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସକାଳେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ହୁଏତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିସ୍ ଇଜ ଏହା ହଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ସେ କିପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ତାହା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଧି ସଜାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ସେଦିନ ଯେପରି ଜିଖରିୟ ସେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଧି ସଜାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଇ 1 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ନିବେଦନ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି ଅର୍ଥାତ ବାହା ହେବାର ବୋଧେ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ଛୁଆ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଧେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇନଥିଲେ ସେଥିରେ ମତେ ଦୂତ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ନିବେଦନ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଏଲିଜାବେଥ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ ଆମେ ଥରେ 2 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆମେ ନା ବୋଧେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ବଟ୍ ନୁହଁ ଆମକୁ ଜିଖରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପ୍ରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ହୁଏତ ନା କିମ୍ବା ହଁ କି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ এই 2ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଲୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବହତା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଠିକ ଥିଲା
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସଂଯମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଜିଫ୍ରିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଧୂପ ଦୀପ ଜଳାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। बहुत सुंदर भाव आज प्रातः समय आपणकर वाक्य गुड़िक अति उत्साहजनक थिला। दुईटी परिवार भितर आम अनेक विषय अनेक समय विषय गुड़िक ध्यान देचु, किंतु आ भितर अनेक गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक वर्तमान समय आपण कहिसेंती। दुईटी परिवार भितर थिबा सामंजस्य पुणी पार्थक्य पुणी अनेक अनेक विषय गुड़िक अच्छी ता भितर जो गुड़ाक ध्यान देवा दरकार, किंतु आम मैंने स्टोरी भाव में केवल पढ़ी पढ़ी के चले जाऊ, से एते भीतर जाइपारि न थाऊ। किंतु आज प्रातः समय प्रभु आपणकर मुख द्वारा कथा कहिसेंती, से निमंते आपन बहुत बहुत धन्यवाद। आपणकर बहुमूल्य समय एवं चेष्टा रे आपण आज समय बाकी उपस्थापन करछंती, से प्रभु आपन बहुत भाव आशीर्वाद करंतु, परिवार को एवं सेवा क्षेत्र को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। मान वर्तमान शेष समय आसी पहुंची अच्छु। आमर समय तथापि आम मैंने शेष प्रार्थना आड़क जाऊा आम मध्य प्रमोद परिचा आज्ञा अच्छा, आम शेष प्रार्थना कढ़ई ने आम मैंने आराधना करूँ, वाक्य शुणुचु। प्रभु आज दिन मान को आशीर्वाद करते जन जड़ित होइचु प्रत्येक को प्रमुख हस्तर समर्पण करी आज्ञा आम मान को शेष प्रार्थना कला बेले परे जेना आज्ञा अच्छा आम को आदर्श प्रार्थना एवं आशीष भिक्षा कढ़ई न उपस्थित समस्त मोर नमस्कार। आसंत प्रार्थना करिया। धन्यवाद दूची प्रभु तुमर प्रेम सकाशे, तुमर अनुग्रह, तुमर दया सकाशे, तुमर करुणा प्रभु आम मान को प्रति शेष हुए नहीं। तुम्हें आम मान को बारंबार प्रभु तुम निकटवर्ती कराउछ। आराधना माध्यम रे वाक्य सुनिवा माध्यम रे प्रभु तुम्हें प्रभु आम मान को एते प्रेम करुछ। ए अवहेलित मनुष्य मान को प्रभु तुम्हें तुम निकटवर्ती कराउथबार तुम पवित्र महत नाम को धन्यवाद। जूम एक माध्यम प्रभु प्रथम विशेष धन्यवाद दे प्रभु। हे पिता हमने प्रभात समय शोबार समय किंतु तुम्हें आम मान को प्रभु एक सुंदर प्लेटफॉर्म माध्यम नेउछ, तेणु तुम पवित्र महत नाम को धन्यवाद। विशेष प्रार्थना करे प्रभु आज वक्ता महाशय को निमंत्रण दुईटी परिवार विषय प्रभु, दुईटी परिवार पार्थक्य, दुईटी परिवार समस्त विषय प्रकाश। आज आम मध्य प्रभु एक परिवार नहीं अच्छु, आम परिवार को से संश्लिष्ट तुलना करू प्रभु। आज आम परिवार की प्रकार अवस्था पिता मनकर से धैर्य अच्छी प्रार्थना निराश हताश किंतु जिखर जीवन रे प्रभु विवाह वृद्ध अवस्था पर्यंत संतान संतति निरंतर से हताश निराश आज आम जीवन रे प्रभु से धैर्य जोसेफ को देखुଛୁ एते बड़ संकट समय आस जोटा कि एते बड़ संकट थे समय प्रभु से गुप्त भाव प्रभु परित्याग करने निष्पत्ति खोला आगे प्रभु आम केते कथा कही किंतु आम देखुଛୁ जोसेफ को परिवार जिखरिक परिवार आम निज निज परिवार जो प्रकार आम सजाड़ कर पिता एत विशेष प्रार्थना कर तुम दास निमंते तुम्हें प्रत्येक झुम्रे ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवहार कर सेवा कार्य निमंते जो दायित्व देच प्रभु अनेक पिला मान को सेवा करने निमंते विशेष आशीर्वाद कर से पिला आशीर्वाद कर परिवार को आशीर्वाद कर ए प्रकार प्रभु दिन तुम से पवित्र आत्मा शक्ति वृद्धि पाइब विशेष प्रार्थना करे परिचालिका
ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତମେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରି ତମ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କର। ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଏବେ ତ ଏ ଜୁମ୍ରେ ଯେତେ ପରିବାର ଅଛୁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତୁମେ ସମାଧାନ କର, ଯଦି ରୋଗ ଥାଏ ବ୍ୟାଧି ଥାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯଦି କୌଣସି ସଂକଟ ଥାଏ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମର ସେ ଦୟା ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପ୍ରତି এই প্রকার আমরা জড়িত হব, তোমার আশীর্বাদের পাত্র আমাকে বিশেষ বিশেষ ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଦୟାକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିକଟ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳିତ କରିଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ তোমার পবিত্র মহাত্মাকে ধন্যবাদ দিয়ে এই ছোট নিবেদন করেছি। আমেন। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆୟ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ, ଆମମାନେ ଯେମନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ତେମନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଆଣ, ସର୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କର, ଯେଉଁ ରାଜତ୍ୱ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମରି ହଉ। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସହଭାଗିତା ଆଜି ସକାଳ ପାଶ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। सुंदर भाव रे समस्त विषय गुड़ को प्रार्थना आनी प्रमोद आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद जनाए। शेष प्रार्थना बहुत सुंदर भाव में कले से निमंत प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। जने आज्ञा को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भाव में आम मान को आदर्श प्रार्थना और आशीष भिक्षार कढ़ी नहीं अच्छी प्रभु आपन को मध्य बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। समस्त विषय वर्तमान पर्यंत समाप्त होईची। प्रभु आम मान को आरंभ शेष पर्यंत परिचालित करिबारे मध्य सहाय्य करिसेंती, सेति निमंते प्रभु का नाम धन्यवाद हो। अनेक विषय गुड़िक निमंते प्रार्थना करिया पई प्रभु सहाय्य करिसेंती एवं आरंभ रु ए पर्यंत जड़ित होइथिबा प्रत्येक को मध्य म धन्यवाद देबा पई चाहिबी। प्रार्थना करिथिबा भणी मान को मध्य मोर धन्यवाद देबा पई चाहिबी। सुंदर भाव में समस्त गुड़ी को बुझर सहित प्रार्थना करिथिबारु प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आराधना करिथिबा सिस्टर को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सुंदर भाव में आराधना करने निमंते तांको सहाय्य करिसेंती। प्रार्थना समय रे प्रभुंकर आराधना उपासना से आम कढ़ी नहीं बहुल बहुल भाव में धन्यवाद जनाए। एवं बाकी कही राजेश्वर आज्ञा को बहुत भाव में धन्यवाद देवाई चाहिए। सुंदर भाव में आज समय अनेक प्रांजल भाव से बुझे सुंदर विषय गुड़िक गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक वाक्यर प्रकृत सत्य सत्य को बाहर करके आम सम्मुखें से आज समय रखिंट से आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद जनाए। प्रभु आपण को परिवार को आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं सुंदर भाव में शेष प्रार्थना आदर्श भिक्षार कढ़ी नहीं प्रमोद आज्ञा को जन आज्ञा को बहुत बहुत धन्यवाद जनाइबा चाहिए। सुंदर भाव में आम मान शेष पर्यंत सहयोगर सहित रही बहुत बहुत धन्यवाद। एवं शेष रियल मिनिस्टर आज्ञा कर आज्ञा को धन्यवाद देवाई चाहिए। मत आज दिन में सुजोग देते प्रभु आशीर्वाद करंतु, सेवा क्षेत्र को आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद।